Okay, let's go na mga birds. The Clash of Titans. Bakbakan na to dire sa Gindaruhan, Minglanilla, Cebu. Between Team Mandawi versus Team Cebu City. Team Mandawi, Jobil Hapon, Reggie kontra sa Team Cebu City nga sila si John Carl, Jason og si Jobert. Okay, game 1 mga birds of the best of 3. This bakbakan is under by the promotion of Oliver Montejo and is sponsored by this following people: Jinsel Paredes, Clarissa Paredes, Alana Canadelia Coriha, Kimura Carissa Tapdasan, Dexter Tapdasan, Lesel Tapdasan, Dadu Tapdasan, Jeffrey Tapdasan, Minda Chua, Baltasar Chua, Miljon Canadelia, RR Alibio, Bigman Canadelia. Mao na atong ginatibok ang atong sponsor ning atong bakbakan dire sa Gindaruhan, Minglanilla, Cebu. Atol sa atong kapistahan dire adlaw Domingo pizza 28 sa Disyembre. Og sa ato ang mga organizers sa atong bakbakan nga sila si Boss Winnie Tapdasan og si Boss Alan Kanya Dilia. Hoy! Hoy! Ocho! Servisyo Hapon. Out ball. Servisyo. Tuara Hapon throwing bombs. Jobel. Win. 3-1 na mga board sa atong game 1. Pabor sa Team Mandawi. Servisyo Hapon. John Carl, let it fly. Jobel, firing. Inside. Happy birthday ni Boss Romel Mahilom. Belated happy birthday ni sa ato ang idol volleyballista nga si Ernie Basalan. Ono tris mga board sa to skora. Here comes Jason. Reggie again, defending Team Mandawi. On the attack, Team Cebu City. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Barcinas. Dos. Boss Winnie. 2-3. 1-3 mga birds. Jobel. Jason. Out ball. 2-3 na mga birds. 2-3. 1 point lead in favor of Team Mandawi. Servisyo. The master TikToker. Hapon. Jason. John Carl. Double barrel attack courtesy of Team Cebu City. Jobel. Out ball. Igualis 3 na mga birds sa atong game 1. Happy fiesta diri sa Gindaruhan na Minglanilla, Cebu in honor of Birhin de los Remedios. Kini para 4 na igualis 3-all mga birds. John Carl Hapon. Tuara Reggie. John Carl again. Hapon. Drop shot. Stay. Is good for John Carl. 4-3 na. 4-3. Shout out sa ato ang mga kamiguhan sa volleyball. Sa mga the men in uniform. Sila si Sir Philip Taburada. 5-3 na mga kaboards. Sir Bambam, Sir Jimer, Sir Jerome, Sir Arar, Musan, Sir Sean Michael, Sir Jimmy, Sir Latan. Mao na nga to ang mga men in uniform sa ato volleyball dayon. 5-3 mga birds. Side out bola sa Team Mandawi. Boss Limuel Ripolyo, shout out diha sa Barin. Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya diha sa Rabaya, compound Talisay Consial Silso o ni Tatay Conrado Aliga. Servisyo. Kini para 4 ni sa Team Mandawi. Ge bahog. Bang. Sana. Ay tabang mananabang. Bye-bye, side out. Shout out sa atong amigo nga vlogger diri nga si Nelbert Tapdasan.
naa sa ato ang kuana atbang o kauban sa ato ang promoter nga si Oliver Montijo. Covering the game. The main event of Gindaruhan. $3-5 lang yapon mga birds sa to score. 3-5. Shoutout nila ni Boss Robert. Boss Robert Labrador. Boss Robert. Shoutout sa nila ni Elmer Diaog ni Westbrook. Sila si Sir Felix dire. Boss Felix, shoutout. Boss Yol Kanasa. Inatinda sa to bakbakan ron dire. 4-5 na. Service yung Jobel. 360 shot. Jobel. Tuara. Team Mandawi want to destroy. Pasok. Good item. Delivered by the silent assassin Reggie Caban. Servisyo. Pitos bay. Kuha pa. Dapa. Pokot. 5-6 change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antoni Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa mga branches diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga o sa Poblacion Karkar, Guadalupe Karkar. O ang Arnoco no, Disco Mobile. Basta na disco. Arnoco. O ang tuara. Yay! John Carl. Tuara. Nice exchange. For the kill. Courtesy of Jason, the master TikToker. Shout out nila ni Iploy, ni Boss Unna dire skilled. Naraw, ato mga amigo na. Ala, boss. Service of Mr. Exclusive, Jobert Marcinas. Boss, Erwin. Shout out, Kuya Awa na kaduang Erwin ay. Naraw. Doha Erwin og gigawari si Ernie birthday boy. Servisyo hapon. John Carl. Out ang bola. Shout out sa di Boss Ranil. Di ada res Boss Ranil. Atong amigo. Jobert. Jobel misaw na. Pundak des Jason. Ay nakapanaggang man. May anting-anting. Pila na boss? 8-5. Ini para 9 na. Buka na. Jobert. Out ball. Overshot it. 9-5 na mga birds. 9-5 pabor sa Team Mandawi. Service hapon. Hapon again. Throwing ball. Pasok. G5 na. Last na ang Team Mandawi. Jason La kariha. Out ball, side out, naka-side out pa Team Cebu City mga birds. Shout out ni Santoy Labra sa ang ato ang bagong Class E. Certified Class E. Santoy Labra. Welcome to the Class E world. Side out, G5 lang yapon mga birds. G5. Oh, na itong bakbakan rin under sa Oliver Montijo promotion. Here comes Reggie Caban. John Carl. Gilawgan siya. Apit lang mo pungil. Jobert bausad. Jobert again. Tara, kinsa kay mga pahak ani ron. La. Apon gipadpad. Kuha pa Jason diri. Apon. Grabe apon na, di gyud surrender apon no. Wala. Kagarang pistolang hapon. Oh, bola sa team mga birds, sa team Cebu City mga birds. G5 gyapon mga birds sa to score. Here comes John Carl. Sakitag serbisyo birds. Size G's.
Size Gis. Pamiangay nga serbisyo ni John Carl. Kuha. Ay, Jason. Nagngangana. Reggie. Overhead. Inside kayo. Untol ay. Untol ang interior yun. Perting kita ah. City na. G-City na mga birds. City Jess. G-City para Hudson eh. Servisyo John Carl. Ay. Kuha pa. Jobel. Namumba na. John Carl. Out ball. 8 Gis. Servisyo John Carl. Out ball. 8 Gis mga birds. 8 Gis. Bola. 8 Gis last to. Team Mandawi. Jobel. John Carl. Reggie firing answered by Mr. Explosive Jobert Barcenas. Jobert again. 2-shot combination. 3-shot attack. Kwarta na. Ay. Pukot mga birds. 11. Last ball na mga birds ang Team Mandawi sa itong game 1. Bakbak ang main event rin sa Gindaruhan Minglanilla. Lah kadiha. Bang. Tara. 11 8. Cebu City's ball. Here comes Mr. Explosive Jobert Basinas. Jobert to arap. Pusgay ang depinsang hapon. 9 na. 9, 11. 9-11. Tulo. Servisyo. Yay! Out ball. Gis, 11 na. Ligas na ko sa kapuntos mga birds. Shout out sa to mga organizer nga si Boss Winnie Tapdasan o si Boss Alan Kanya Dilia. Ay, drop shot. Reggie, anticipate. Ay, tuara. Nice exchange on both teams. John Carl, Jobel. Smart play by John Carl but too much, too strong. Daog ka? Hila to siya. Daog ka? Wala. Talaga yun. Okay, for the win. Para sa Team Mandawi. Servisyo. Kuha pa. Overhead shot. Sagang. Jason. Tuara mirakrak na ang Team Mandawi mga birds. Jason. Sagang-sagang din John Carl. Jobert. Bang. Ay. May daog na ang Team Mandawi mga birds sa atong game 1 sa score nga 12 Gis. Atangin niyo mga birds sa atong game 2.